অরুণাচল হোক লাদাখ, বারবার সীমান্তে ভারতের উদ্বেগ বাড়িয়েছে চীন। ভারত চীন সীমান্তের খুব কাছেই পরিকাঠামো নির্মাণ থেকে শুরু করে সেনা মোতায়েন, যুদ্ধবিমান মোতায়েন, এই সবই কিন্তু চীন একটু একটু করে চালিয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই, ভারতকে কোণঠাসা করে আরও কিছুটা অংশ নিজেদের দখলে নিয়ে আসা। শনিবার ৯ মার্চ ভারত চীন সীমান্তবর্তী এলাকায় সেলা টানেলের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সীমান্তবর্তী দুর্গম এলাকায় পাহারা থাকলেও আশঙ্কা থেকেই যায়। বিশেষত চিন্তার বিষয়টা হলো শীতকালে, কিন্তু এই সেলা টানেলের উদ্বোধনের ফলে সেই সমস্যা অনেকটাই মিটতে চলেছে। এই টানেলের মাধ্যমে লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলের কাছে পৌঁছে যেতে পারবেন ভারতীয় সেনা জওয়ানরা। সেটা শীতকালেও সম্ভব। বলা যেতেই পারে এই লক্ষ্য নিয়ে এই সেলা টানেল নির্মাণ করা হয়েছে। অস্ত্র নিয়ে দ্রুত যাতায়াতের ক্ষেত্রেও ভারতীয় সেনার খুবই সহায়ক হতে চলেছে এই সেলা টানেল। বিশেষত শীতকালে যখন গোটা এলাকার রাস্তা কার্যত বরফে ঢেকে যায়, তখন এই সেলা টানেলের মাধ্যমে সহজেই সেনা জওয়ানরা যাতায়াত করতে পারবেন। এই টানেল তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৮২৫ কোটি টাকা। ওই টানেল পর্যটনের ক্ষেত্রে হয়ে উঠবে গুরুত্বপূর্ণ। তুষারপাতে রাস্তা ঢেকে গেলে ওই রাস্তা এড়িয়ে চলতে পারবেন পর্যটকরা। তাওয়াং থেকে তেজপুর যাওয়ার পথও আরও সুগম হবে। মাত্র ১ ঘন্টায় অতিক্রম করা যাবে এই রাস্তা। শনিবার এই টানেলের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। যদিও তিনি এই সেলা টানেল আরও আগেই নির্মাণ না করে নিয়ে কংগ্রেসের কড়া সমালোচনা করেন। কংগ্রেস আমাদের দেশের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে অসুরক্ষিত রেখে দেশের সুরক্ষার সঙ্গে আপোষ করেছে। এখানকার লোকেদের উন্নয়ন না করে কংগ্রেস সমালোচনা করেছে, এটাই কংগ্রেসের রীতি। অরুণাচল প্রদেশে জনসভায় এই বক্তব্য রাখেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার উত্তর পূর্বে ৫৫,০০০ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। চীন সীমান্তে গিয়ে নতুন সুড়ঙ্গ পথের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার একদিনের অরুণাচল প্রদেশ সফরে চীন সীমান্তবর্তী সেলা গিরিপথের দ্বিতীয় সুড়ঙ্গটির উদ্বোধন করেন তিনি। ১৩,০০০ ফুট উচ্চতায় নির্মিত ওই সুড়ঙ্গের মাধ্যমে যে কোনো মরশুমে চীনের কাছে থাকা তাওয়াংয়ের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে পৌঁছতে পারবে ভারতীয় সেনা। গালওয়ান কাণ্ডের পরে লাদাখ, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশের এলএসিতে চীনা ফৌজের সক্রিয়তার কথা মাথায় রেখে জরুরি ভিত্তিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে ভারত। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে দ্রুত সেনা এবং সামরিক সরঞ্জাম চীন সীমান্তে পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে সড়ক সুড়ঙ্গ এবং রেলপথ নির্মাণে গুরুত্ব দিতে চাইছে নয়াদিল্লি। সেই কর্মসূচিরই অন্যতম অংশ হলো এই সেলা গিরিপথের ২টি সুড়ঙ্গ। এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি বলেছেন শোনাব আপনাদের। अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। अपनी ही सेना को कमजोर रखना, अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना, यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है, यही उनकी नीति है, यही उनकी रीति है। साथियों, सेला टनल पहले भी तो बन सकती थी, बन सकते थे कि नहीं बन सकती थी, लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और थी। उनको लगता था पार्लियामेंट में 1-2 सीट है यार, इतना काम क्यों करें, इतने पैसे क्यों लगाए। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। केंद्र में मजबूत और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर, मैं तो देश के नौजवानों को कहूंगा कि इस टनल को देखने के लिए आना चाहिए। कैसे हमारे यहां काम हो रहा है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह शानदार टनल बनाई है।
और मैं सेला के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आज वेदर के कारण मैं वहां पहुंच नहीं पाया हूं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, मेरी तीसरी टर्म में मैं जरूर वहां पर आऊंगा, आप लोगों को मिलूंगा। इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ। इससे अरुणाचल में टूरिज्म को विस्तार मिलेगा। ऐसे अनेक टनल्स पर आज इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। साथियों, कांग्रेस ने तो बॉर्डर के गांवों को भी नजरअंदाज कर रखा था। उन्हें देश का अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। हमने इन्हें आखिरी गांव नहीं, मेरे लिए तो ये देश का प्रथम गांव है, प्रथम फर्स्ट विलेज, और हमने प्रथम गांव माना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू कर दिया। आज यहां करीब 125 बॉर्डर विलेज के लिए रोड प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है और 150 से अधिक गांवों में रोजगार से जुड़े, टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ट्राइब में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके विकास के लिए भी पहली बार हमने पीएम जनमन योजना बनाई है। आज मणिपुर में ऐसी जनजातियों की बस्तियों में आंगनवाड़ी सेंटर्स का शिलान्यास किया गया है। त्रिपुरा के साबरूम लैंड पोर्ट के शुरू होने से नॉर्थ ईस्ट को एक नया ट्रांजिट रूट मिलेगा, व्यापार कारोबार आसान होगा। साथियों, कनेक्टिविटी और बिजली ये ऐसे काम है जो जीवन भी आसान बनाते हैं और कारोबार भी आसान बनाते हैं। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में, यह आंकड़ा याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट में 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे, यानी 7 दशक में, जबकि बीते 10 वर्षों में, सिर्फ 10 वर्षों में 6,000 কিলোমিটার से अधिक। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে।